अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तासिर ख़ान और आप देख रहे हैं हम तासिर ख़ान। आज हम आपको बताएंगे कामयाबी कैसे मिलती है और क्यों नहीं मिलती। जी, सबसे पहले तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक, मुस्तकिल मिजाजी। देखिए, हम बार बार सुनते रहते हैं, हम बार बार किसी न किसी से कहीं ना कहीं पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये सुनते रहते हैं कि आपने लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। मुस्तकिल मिजाजी एक लफ्ज़ हमारे सामने बार बार आता है, जिसका मतलब यही है कि आपने लगे रहना है। देखिए जी, मैंने अपने उस्ताद से मिलने की चाह रखी। एक बंदा है जो बड़ा फेमस है, उसको मैंने सुना, मैंने फील किया और मैंने कहा कि भाई इस बंदे से मिलना है। तो सुपरस्टार, आपको पता है कि टाइम कहाँ पे देते हैं, और स्पेशली फैंस तो उन लोग के लाखों करोड़ों में होते हैं। तो 2012 में मैंने उसको सुना और मैं उसका दीवाना हो गया और मैं उसको सुनता गया और स्ट्रगल करता, और दिन में 1000 बार यही सोचता था कि मैंने कब मिलना है। और जहन में यही एक चीज़ थी कि मैंने मिलना है, बस जो भी हो जाए ना, जिस भी कीमत पे हो, मैंने मिलना है। रास्ते में बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा यार ये कि तुम पता नहीं किस चीज़ में लग गए, और ये तो ये हो गया, ये वो हो गया। मैं भी खुद इसी चक्करों में मैं अपने आप को मैं कहा यार यानी कि कौन से चक्करों में पड़ गए आप। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर मुझे उससे प्यार ही इतना था कि वो कोई नहीं कर सकता था इतना जल्दी। तो फिर मैं लगा रहा, यानी कि बात करने का मकसद ये है कि मुझे बार बार डीमोटिवेट करता गया। और मतलब मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैंने मिलना है। तो 2012 से लेके और फिर 2020 में मैं उनसे जाके मिला, तो मैं उसी टाइम समझ गया कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा, आप उसको कह सकते हैं कि जो मेरे ज़िंदगी में गोल थे उसमें से एक ये था कि मैं अपने उस्ताद से मिलूँ, मैं अपने मोहसिन से मिलूँ, मैं अपने गुरु से मिलूँ, मैं अपने आप उसको कह सकते हैं कि एक रूहानी उस्ताद अगर मेरी ज़िंदगी में है, या कुछ पिलर्स जो हैं उस्ताद की शक्ल में, तो उसमें से एक ये भी पिलर है। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद फिर मुझे यकीन मेरा और भी पक्का हो गया इस चीज़ के ऊपर कि अगर चाहने से और अगर आप बार बार करना चाहते हैं तो आपको मिल जाती है। इसमें नंबर 2 जो चीज़ है वो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए, हमारे उस्ताद हमें समझाते थे कि अगर आपने जाना है, लाहौर जाना है, और आप जाके ना 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक बहुत जो है ना वो कठारी सी गाड़ी है, पुरानी सी है, शीशे उसके आधे टूटे हुए हैं, आधे ठीक है, आधे बंद है, आधे खुले हुए हैं, सीटें फटी हुई है, कुछ है कुछ नहीं है। दूसरा एक बहुत शानदार बस है, और वो VIP का बना हुआ है, वो उसमें बेड सिस्टम लगा हुआ है जनाब, सारा सब कुछ उसमें फैसिलिटेट है। आप उस पुराने से गाड़ी के बजाय आप उस नए वाली गाड़ी का इंतखाब किया आपने, क्या नहीं जी ये बहुत ज़बरदस्त है, आसानी सफ़र हो जाएगी और आसान सारा सब कुछ जो है ना फैसिलिटेट है। जैसी गाड़ी रवानी हो जाती है, आप जो है ना अपने उस्ताद को, अपने पीर को, अपने मुर्शिद को फ़ोन करते हैं कि उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जो है ना लाहौर जा रहा हूँ और मेरे लिए दुआ करें कि मैं पहुँच जाऊँ। ठीक है जी। कंडक्टर आता है, आपको कहता है जी कराची जाने वाले पैसे दे दें, आप अपना टिकट भी कटवा देते हैं, सारा सब कुछ। थोड़ा आगे आप जाते हैं, फिर आप सदका खैरात दे देते हैं जी जनाब कि मैं बखैरियत लाहौर पहुंच जाऊं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे आप जाते हैं और आप जो है ना वहाँ पे बैठ के उसी बंदे से कहते हैं कि यार जी लाहौर वाली वो जो है ना कितना रास्ता रह गया। तो अगर आप ज़िंदगी भर इसी गाड़ी में बैठते रहें और आप कभी लाहौर पहुंच जाएंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा, क्योंकि हम गलत बस में बैठे हुए। हम बस जो जा रही है कराची, हम उसमें बैठे हुए और यही उम्मीद लगा कि नहीं एक दिन हमने लाहौर पहुंच जाना है। तो डायरेक्शन हमारी सीधी होनी चाहिए। एक सिंपल सी मिसाल मैंने दी, इसमें आप हज़ारों मिसालें ऐसे ले सकते हैं कि अब एक और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेशली एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर एक बच्चा मैट्रिक पास है, अब उसकी अच्छे मार्क्स मिले उसको, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। जो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एक बंदा है और उसको ना या एक बच्चा है, उसने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिए और वो जाके ना अब आपसे मशवरा लेगा। या इस तरह हमारे यहाँ होता है कि वो बंदा जाता है, फिर अपने घर में जो बड़ा होता है उनसे पूछता है, देखिए जी यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, हमारी डायरेक्शन सही नहीं है यहाँ पे। एक बार फिर क्योंकि हम पूछते हैं कि ऐसे बड़े से जो
یا تو ذمہ دارہ کرتا ہو یا دیہڑی دار ہو یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو، ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں جناب میں انجینئرنگ کر لوں کہ میں ڈاکٹری کروں. دیکھیں زندگی میں میری ایک بات یاد رکھیں، آپ پروفیسرز کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو پروفیسرز والی وہ آ جائے گی، آپ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ڈاکٹر والی کوالٹی آ جائے گی. اگر آپ انجینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایون اگر آپ ایک سویپر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو سویپنگ کا کام، صفائی کا کام اچھے سے. اگر آپ ایک ویٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ویٹری کا کام آ جائے گا. اگر آپ کسی کسی آپ کنڈکٹر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ایون تو آپ کو وہ کام آئے گا. تو جہاں پہ آپ کو جو ماحول بن جاتا ہے وہ آپ اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا جس کی چیز کا آپ جو ایکسپیرینس والے کے ساتھ، جس ایکسپیرینس والے کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ کو وہی ایکسپیرینس آ جاتا ہے. تو اگر میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر سے یا ایک فارمیسی والے سے پوچھ لوں کہ جناب میں نے یہ ڈاکٹری کرنی ہے تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں، یا اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، یا میں یہ کروں یا نہ کروں، تو وہ مجھے سب سے اچھا مشورہ دے گا اسی فیلڈ کے حوالے سے. اگر مجھے انجینئرنگ کرنی ہے تو پھر میں نے اس میں شعبے ڈھونڈنے، میں نے سول والے کے پاس جانا ہے، الیکٹریکل والے کے پاس جانا ہے، جو بھی میں نے اس میں فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے میں نے اس کے پاس جانا ہے، میں نے آئی ٹی کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، تو وہ مجھے اچھا مشورہ دے گا. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے جو مستقل مزاجی، دوسری چیز کیا آ گئی ہمارے ساتھ ڈائریکشن سیدھا. تیسرا جو ہے اس میں یہ جو اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے سکسیس لینے کے لیے کہ ہم گول سلیکٹ کر لیں کہ ہمیں لاہور تو جانا تھا لیکن لاہور جا کے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. یعنی کہ مجھے گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے جی، یا مجھے کامیاب ہونا ہے تو کامیابی پہ مجھے کیا کیا ملنا ہے. کامیاب انسان کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے، میں نے جی اپنا ایک گھر بنا لینا ہے. دوسری جو میری اس طرح، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گول رکھے کہ جناب میں نے سب سے پہلے جو نا مہینے کے 50,000 تک کمانے ہیں تو میں 50,000 کمانے والے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو وہ اچیو کر لی ہے گول، اس کے بعد میں نے جو دوسرا ٹارگٹ رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہے کہ میں نے مہینے کا 1 لاکھ کیسے کمانا ہے. اس کے لیے پھر مجھے چاہیے کہ 50,000 والے بندے کو میں خیر بات کہہ کے 1 لاکھ روپے کمانے والے کو میں خوش آمدید کہوں اپنے زندگی کے اس دورانیے میں جہاں پہ مجھے اس کی ضرورت ہے. میں نے 1 لاکھ روپے کمانا سیکھ لیا، میں نے 1 لاکھ روپے کما لیا. میں نے وہاں سے نیکسٹ جو میرا گول تھا کہ میں نے ایک اپنے لیے گاڑی لینی ہے، وہ میں نے پھر اسی بندے کے ساتھ، یعنی کہ جو مجھے گاڑی کی قیمت جتنی پیسے بتانے کے لیے بتائے گا یا مجھے گاڑی کے پیسے جتنے کمانے کے لیے اتنے تک بنائے گا، تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. پھر میں نے گھر بنانا ہے تو گھر کا بھی ایک قیمت ہوتا ہے، کاسٹ ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے. 50 لاکھ روپے اگر آپ نے 50 لاکھ 1 کروڑ روپے تک کا گھر بنانا ہے تو میں نے جا کے بیٹھ جانا ہے 50 سے 1 لاکھ روپے تک کے کمانے والے کے پاس. تو وہ مجھے بتائے گا کہ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک میں کیسے کما سکتا ہوں. یہ 3 چیزیں جناب پہلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں موٹیویشنل اور سکسیس کے حوالے سے، یعنی اسی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ کریں گے.